ना गिफ्ट ओपन चाहिए। रुक जा, गिफ्ट ओपन कर रहे हैं। देखो, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता, आपको भैया को भी नहीं पता, देख लो। आप गेस करो मामा। नून और भी। हाँ क्या होगा, गैस करो। मेरे को पता है, आप गेस करो। क्या? क्या होता है? अब मैं गेस वाज राइट। आई नो। बॉक्स ले आते, एक और बॉक्स। डब्बे ना हो, फिर इसके अंदर डब्बा ना हो कहीं। हाँ फ्रैंक। फिर मैंने कहा इसके अंदर भी डब्बा ना हो कहीं। डब्बा के अंदर डब्बा, डब्बा के अंदर डब्बा। बस पीछे डब्बा के अंदर एक और डब्बा। फिर टॉफी लास्ट। फिर डब्बा। लास्ट में एक तो नेकलेस चॉकलेट। और एक डब्बा। और एक डब्बा। ए है। एलेक्सा। देखो शो 8 एलेक्सा। अरे वाह, सुपर। अरे वाह, ऐसा भैया को हिंदी सिखाओ। सुबह को तेलुगु सिखाओ। ए है। दूरदर्शन का टीवी देख रहे। दूरदर्शन का टीवी देता है। अरे वाह, सुपर, अच्छा लग रहा है भैया। नहीं घर में Happy? अच्छा लगेगा। Happy or not? सुपर हैप्पी। How's the gift? वेरी गुड, एक्सलेंट। Really?